мисол баромад лично гуфт ки шон райдер шумо номардем ҳамин чихе шарм мақсад ну хиёл мекунам ки МБ шансш бисёртар барои биридам бори ки МБ бисёртар майдони батладагиай вақте ки меган репери тоҷик балаболай ин бахайр оли репери тоҷик як гапҳое мегуфтам вақте ки мо репа сар кардем даруни дидаву дилхонаат монд зируи лонам парвоз карди бо манҷа давлат ҳамин гап ростае нашуд чӣ хеле тақтақати мешини навшас мешай комплименти хушрӯи ҷонима ту дастаха ҳамун дафтарчаи шайтониро варақ мезани хондан мегирифти гапо ну да хеле вот это возьмёшь немножко короче да ҳамун чӣ медози да и қал гуфта ҳамун чӣ медози мермо хеле зирабой кард ман намедонам ба ягон фанду фреб омадем расидем имрӯз дар канали тач проект амраби чӣ хел давидестай соле ки мебинӣ гузашт мисраи 14 мо бояд бихонем да 8 насиба хириш буд ё ки дигар ман траҷмем ки ман як хулигани ҷавоб я хулиганиро мета ки синфи набудам мактаб асузу набудам салому алейкум халқи тоҷик салому алейкум мухлисои акай шаҳбоз ва мухлисои ояндаи яъне ки дар оянда подписчикои канали тач проект акай шаҳбоз мо хушомадед мегӯем ва раҳмат ки таклиф моро рад накардан якин барномаро сар мекунем бо акай шаҳбоз яъне ки шон МС хушомадед ака салом бошед раҳмат ки таклиф моро рад накардем миннатдор як 10 саволак дорем чиста чақчақ мешавад мақсад озод фикр мекунем ки ҳам мухлисо дозина дар момент интересния ҳам мода ҳам мож хитонда яким савол ҳамияе ки то ҷое мо медонем ҳозир дар гирди забони мардум мисол дар ютуб дар ҳама ҷо батли шумо чақчақ бошад киса ҳамира шумо метавонед ки мисол чихел бигем шаҳр дода метавонед ки хитон бидем ё ки райдер биред ай нигоҳи шумо ман бовар кунем метавонам ай аввал ай нуқта вергл ай хоб хеста дасторушӯимона нақл кунем чӣ хеле шуфтему чӣ хеле хестему чӣ хеле хурдему чӣ хеле батл рафтем леки камтар батл интерес мешавад мардак ҷабри бад мешавад ҳозир синат шариф итак ҳар рӯз даъво кеста ки тари кардем ҳозир болои суқтан амако мешавад баъди батл мо махсус гапҳои худмон аст ки бояд пешкаши халқ кунем беҳтарин ва медонем ки баъди батли шумо батли МБ ва ралика мисол ай рӯи ки мо медонем ки шумо сермуфлистарин реперен дар тоҷикистон мумкин будам ҳастен олиям мисол ай рӯи ки мо ай назари шумо нагуфти шумо кадом шудам тоҷо мо медонем ҳам МБ сахта ҳам ралик ҳам сахта фристайлда ҳам МБ зурай ҳам ралик зурай бо мисол ҳам МБ додарай ҳам ралик додарай ман намедонам чӣ шумо бигӯям ман як одами ношиносе мешавам ки чистам мешинам тамошо мекунам яъне ки гуфта наметавонем ки мақсад чӣ мешавад ну хиёл мекунам ки МБ шансш бисёртар барои биридам бори ки МБ бисёртар майдони батладагиай МБ бисёртар шоу мекунад метавона кунад 80 ба 20 90 ба 20 90 ба 20 хай биё 60 ба 40 мекунем 60 ба 40 60 яъне МБ 40 рали бале беҳтарин мегзарем ба саволи дигар барои чӣ суннат шариф гуфт ҳамон одаме ки батли шуморо организоват карда кард дар як видеош недавно биромад мақсад я намуд гап зад ки кагута я намуд алам дошт мисол биромад лично гуфт ки шон райдер шумо номардем ҳамин чихе шарм мақсад дани момент одам хиёл мекунад ки батл ҷазир шид не ки по сути бигирем батла мегирем батл просмотрша мегирад
просмотре, ӯ ажида дошт, ӯ бисёртар мегирад ба ажиотаже ки ӯзи рафтаиста. Ноли гуфтаистам батл, буроему баъди батл чақчақ мекунем дар мавзӯъ. Пока что одам сари қарз, хеле ситуатсияҳо мара бисёр буд дар ютуб, дар вақти сари қарз гап мезадӣ ва хеле пушаймон мешидӣ. ҳамонҷа дар як гап гуфтак, гуфт ки реперои тоҷик балаболанд. ҳамин гап чӣ мегӯед шумо? ин гап гуфта мешавад ки допустим вақте ки мегӯянд репери тоҷик балаболай, ин бахайр, оли репери тоҷик як гапҳое мегуфтанд вақте ки мо репа сар кардем, не ки агар ихе бигирем бо ҳар як кас мнение ихча дорад. ман метавонам бигӯм ки фалон одамои тоҷик балаболай, ки фалон намуди одамоне хеле, не ки количество общее гуфтан дар кор нест, ҳоли иҷа аниқ неста ки оли ман чӣ гап дорам санада. оли ӯ гапҳоша гуфтак, по отношению ман гуфт шумо номарден, гуфт репери тоҷик балаболай, ҳоли ӯ мненияша бигап батлш бироя, ман баъди батл чақчақ дорам. рост ҳама мақсад гуфта намешавад ки ҳама балаболай, чихе ки мегӯям панҷа як нестай. ва мегзарем ба саволи дигар. дар ҳамин байни реперо ҳастай репери ки шумо гари нишонш мебинед, мисол реперша гӯш мекунед ку гизала мешинед я намон. ҳамон чизе ки тра гизала мекунед дига гӯш намекунед. ҳаст не репер ки репша гӯш кардаги бошед, дига ҳамон одама гӯш ва пишед накардаи ту ҳамин чиза мегӯед. не хеле ҳаст определённый стилое ки мада маъқул неста, не ки бо гӯшон не ки дар як ҷо мемонанш гуфтан дар кор нест ки бикушенш машумш мебинӣ иза тавошто ки хеле мегӯянд типахча нишон додеса хаб мекунӣ гӯш мекунӣ то круга кай фалон накунӣ. ман дар маъқул нестам, рай барам дар маъқуле пус гӯш кунам, ман хаб мекунам. ай ҳамин ё ки мисол ҳофиз ё ки репер мисол чӣ жанри бошад, кадом мисол ҳофиз ё ки репери бошад, метавонед мисол суруча мисол шум мебинед ки ҳамон чор мисра шумо бихонед, чӣ реп бошад? шаҳриёр чӣ бояд бихонад? агар бояд шаҳриёр бихонам? ака шумо барноматона чӯта набарохт кардем, вроде одамои дӯстдоштата бояд бача касера шум бинед чихе бояд чо азиёт мекунӣ. хай ҳаст одамое ки допустим уважатшон мекардӣ, мухлисешон мекардӣ, не ки дар ҳаёт дар пеш дар ягон ҷо мебинӣ чун ягон сабаб қатъи ҳамон одамо дар назари та шум мешаванд. хеле ҳолатҳо буда метавонанд, не ки ростика азиёт намедорам эстрада. баъди дӯстдошта бигӯй кира дӯст медорам. садриддин наҷмиддин баъди ту аз ман рафтиву афсонаат монд даруни дидаву дилхонаат монд зирӯи лонам парвоз кардӣ парастуи ман охир лонаат монд. единственный байде ки ба ягон байд алишш намекунам инами байда баъд байди ма ки мерам кӯчатон оча ҷангам мекунам ои ман ошиқ шидам короче мардам гинат мекунам бад мекунам. напишид барои чӣ ҳофиз нев шумо репер шидем? охай овози мара бӣ овози муроди соза яхел ҳофиз дилу дилу не овози ман эстрада мисол ман ба санъаткори тоҷик ба эстрада гуфти гапҳо эҳтиром мегузорам, баро ки кори воқӣ не, баро ки ман ҳатто инак припев хонданӣ мешавам дар треком наметавонам, овози ман намераса. ин савола шумо кешида будем ки чӣ ба ҳофиз нашидӣ ба овози таланти худо дод? овози кешам беҳад хубай. ин савола ҳатман уметем. мо дар шабакаи инстаграми шумо яъне ки дар интернет бисёр ҷода дар сайти худшон ҳамодама дидем диет бо манҷа давлатов. ҳамин гап ростае? то андозаи ҳо мисол метавонад ҷаб карда? иншолло. соли нав соли новогодни приз мешаванд? уже сюрприз нест, уже чизе ки бирон вақт сюрприз нест, не новогодни подарка меша. мисол 90% одамо бовар надоранд ки ҳамин чиз мешавад.
وقتی که من رپ سر کردم 99% آدما باوری نداشتن که من میتونستم به پولای بلند برسم. باوری آدما چی داره که گلانی باوری خطا. در حیات باید خودت باور کنی، خودت دوستی خودت باشی. راست اگر این کار شود به حد زور میشه، همه طرفا خوب میشه و میگذاریم در یک سوال میگیم ایرا یک شرط میگیم مثلا چه خیلی قبول میکنین یک در حیاتون یگان واقعی شیدگی که فراموش نشود مثلا شوخی باشه ده اکی خیلی ذکر نمیم مثلا شوخی باشه چیسته خندیدگی باشین ده اولی هم حیاتون نرفته باشه در این سیتواتسی هست که دیگه پا پاجریز نمیخندی خاکی خیلی باز یکی نقل میکنیم و همه کسا میخندیم نو خیلی که دوره جوانی به دوره یوشی بگده پچانو یوش بگیش خیلی همیست اینی عروس بوزی بچی چند تایسون بود قطیمونو مهربانی آجورا داشتیم در پونفتگیم خجی بیگ و پریور افتاد و بیسته فهمیدم در آجورا افتستیم بعد مو خیلی چست کوارتیر هم میگرتیم میشتیم خیلی بچه ها باید نخمو چق ابسوردنی ریب یکون تیم را میکردیم مقصد چی میشید بعد هر روز کار چی هم خیلی در رفتستیم مهربان ماشیندار بود خیلی مو نداشتیم ایچی بعد خیلی که پاپاشی سه دخترک شیناس شد خیلی بعد مشتگیم قطعی دخترات خیلی من قطعی بود دختره که قطعی منش چق دارم تایسن قطعی دختره که خیلی چق داره نشد خیلی دختر قطعی میشین نفشش میشه کامپلیمنت خشتوی جانیمات و دسته خیلی دفترچه شیطانی و ورق مثلا خوندم میگرفت یا پا خیلی وقت ببینیم خیلی دختری سیمگی قطعی مهربان بود اگرم ما میره ارشد داره بعدی این مهربان شده ما یک کسا نقص میبینم ما تاریم ما تاریم نشد عروس شفت است خیلی دختر نپریاد دختر ایستاد بیزار شد بعد دهانی حال آمد گفت که کی جان نام چی بود گفت مهربان میخا مهربان گفت که میخا جان گفت تصور کی نه این دختر قطعی شون نه ایش قطعی تایس نه ما قطعی نه تصور کی در کوارتیرش دیگه ما هم سه کس شما هم سه کس چی میشه که نامیو کبی دکدم درجه دختر نامیو داد مهربان است خیلی شش دختر بازابول اومد مهربان میگه شش میشه امی خیال میکنم که لحظه های فراموش شدنی بود که کی ما بشینیم یا که در پیتر بودیم ما مهربان تایسون بودیم بعد اونجا که فایرو که بود دختره که ترکمن که بود ترکمن که و ما دا تیپا یکم بود پیتر رفته گفتیم و این مالادیاش جای развлекательный ора میدونسته развлекательный میستوی پیتره просто برای تماشا رفتن بعد در یک یاپنسکی کوک نشستیم با که всегда مهربان سوشی لوبی داشتیم اونجا بعد چی داره یک نمود سوشی داره خیلی ماهی قطعی که تر میکنی میخری بعد سپیциально арам یک лафаке خیلی است که میخری аромати دهن تا گم میکنه تا با دیگه вкус попробовать کردن ده بعد یک چیزای دچیو تیزه هست با یک قطره شما میدوزی زهر باری تیز میشه پاده دچیو تیزه بعد اون دختر خیلی مهربان که روسی را میفهمم و روسی گپ زدن نمیتونه و خیلی مهربان که تلویش استری مهربان خیلی ну да خیلی вот это возьмешь немножко короче даму چی میدوزی ده این قلب даму چی میدوزی مهربان خیلی زیرا بود کرد من نمیدونم هم دیگون راست شد یک قاشقچه را گرفت так داغ خیلی ترک از زر کنه خیلی وشه دخترو قد رستوران انی تو ای بروش قرد کلیش وشه نشیده سایوان دا چی بود تیز ای آخی کو خیلی باز سرک میرسه که اوستری میگن سبزر خیلی امی حالاتو یدیسی حالاتو نپافتاری میگم قطعی هم باردار میربون که слишком большая در حیات بچه شوخه بچه прикол комедия то есть او прикол نمیکنه او دویم прикол создавать میکنه او خودش در прикол میاد او прикол خودش قطعی خیلی دامو راستی که سکوش نیست شیشتن میشه یا جور رفتن میشه یا جور تماشا کردن ای همه طرف سیر گشت میشه همه طرف منظور میکنه اما میگذاریم در دیگه سوال 4 مصرع یا 8 مصرع فریستایل نکن باشید این میده تمرکت در تمایی هری تشکیلی که میشه نوک شده شده نو تحصیل ایسه 12 سال شد در رپ به یکان فاند فریپ آمدم رسیدم امروز در کانال تاچ پروژکت امرا بیچخه دویدستای سالی که میبینی گذشت مصرع 14 ما باید بخونیم در 8
Гипразем, этажи 3 дар канали Тоҷикон груп истодагием. Агар ки гапомон нағалта груба, мо якчанд чизи дигар оли мекунем қайд не ки имрӯз не оянда ай реп мешнавиш ай байт. Беҳтарин. Як савол дигар дар ёдам омад. Ман рости гап дар Москва будам. Дар каналтон як реп омад. Ба фикрам агар хато накунам, ден раждени шумо буду Насиба Табрик када буд. табрик када буд. Ҳамин кор то чӣ қадара, мисол то чӣ андозара рост буд? Насиба худаш буд ё ки дигар хата буд? Ман траҷ меём ки тасаввур кӣ ки сағира кам бағали ҳаёда. Тасаввур ка такта бой. Ты сағира ҷамъ ка ки тавой таксар присумай. Мисол тасаввур ки да ҳаёт сағира кам бағали ай одамеро ки ажидат надори. Мисоли гап ягон я ҳамсоя бой дори допустим гарен серсумай. Чиста тра ҳарманд мекуна. Ё ки мисол просто салом алейка рафтори там одам да маъқула симпатия дора нисбат. Мисол чӣ қадар муомилаи хубай. Аммо мебинам просто ажидат надори саҳар мехези дар тақ маша. Ҳарчи метанад мега треза нигоҳ амира хуй кина треза нигоҳ кар. Хуй мекунӣ клити машина та мебини як Lexus ё як Range Rover ленчика када мондаги хирсандаи та чӣ хеле меша. И эмоция непавтарӣ мекард. Ана ту прикинь ки ман хиёл кардам ки амрӯз вақте ки репамро гӯш кардам гуфтам самолёт тай трезада. Яъне ки ай гапи шумо маълуме ки худаш буд ҳамин хел. Бале. Беҳтарин. Акай Шабоз як бор дигар раҳмат мегӯем ки таклифро рад накардем, дар барномаи мо иштирок кардем ва ду саволи дигар мо дорем. Баъд ба ҳамаи барномаи мо ба анҷом мерасад. Акай Саид, яъне ки Элон, мо дар историёи шумо медидем ва дар видеоҳое ки мисол шумо ба як гуфтаи рақобат мегӯянд, мисол мекардем Акай Саид против шумо гап мезад, шумо против ваё гап мезадем, нида намод дидем ки шумо қатъи дазал Акай Муҳаммад дар барномаи ҳавоё мисол иштирок кардем. Ҳамин чӣ қадar маълум мефаҳмад? Ма практически против Элон вообще гап задаги нест. Ман дар куҷо гап задам? Як барномае ки омад мо як ҷоя гап задаги будем, то что разборчидаги будем, мо ҳамон ҳисоб буд ки короче мақсади гап чизе чӣ темаи сум буд, типа ман секретота медонам сум чизеам хеле темаи кӯҳна буд. Биё мегӯянд ки толка блядо темаи кӯҳнара мевардоранд, мо темаи кӯҳнара намевардорем, гузашт рафт. Ман Саид қатъи ай вақтш мешиносам, ман любой вақт биё ман барномаи ӯ иштирок мекунам, проблема нест. این کار بهترینه، یعنی که شما پروتیف یادگاریتون نمیزنین و تشکیل میکنین یادگاریتون. سوال دیگری همین خیلی که در همین کاریرتون قطعی مثال چند ریپر همکاری کردین، قطعی کیها همکاری کردین، مثال قطعی کیا دویت کردین، مثال میتونین گفتم؟ تا ازی مثال گفتم میتونه که در موبایلی 3649 در موی سر که داری چند تاش صفحه در ای کدام طرف ای نادیده گفتم میتونی؟ نه منم نمیتونم، برای که слишком بسیاری قدیم کار کردم، слишком بسیاری قدیم دویت کردم. اگر خیلی با فکت و گپ زنیم ریتینگ اولایی که ما داشتم کمتر چیزی که شکستش فیت بود، دویت قطعی دیگرها بود که می اومدن نگفتن نمیتونم ده حیات میگن ما خدا رحمتی مامای من میگفت که نه تری سختی بچه، نه خیلی ساده بچه که همین چیز زد بگن اون که دنیم ما ساده شدیم، نه بگیم مثلا چیزی میگفتن خیلی هوا کم دیگه نیست، خیلی هوا کم. من باوری نداشتم که راه به این روزا را مرا میارم. راست خیلی ما بخش میپرسیم که یه سوال دیگه اومد دوره مکتبیتون چه گذشته که در نظر خودتون مثلا میتونید که یه خولیگانیتون شما از تحقیق کنید؟ من یه خولیگانی اون جواب یه خولیگانی رو میگه که صنفی نبودم مکتب سوزون نبودم. سوزون نبودم؟ شما میدونی مکتب نبودم؟ خیلی مکتب چه بگم سوادم بد نبود، سوادم خیلی اکبولی منی بدم 3 و 4 قدی جواب بود 5 کنه خوب اعلا و قناعت بخش بود، ما قناعت بخش دادیم. خیلی امی درسی زبانی روسی، درسی ماتماتیک، مشید یا فیزیک غمو میگرفت. درسای دوست داشتم ادبیات بود، تاریخ بود. خیلی خیلی کارا بود. ای چی سبب مکتب سوزانه؟ چی سببش؟
که یک به عقلی بود اصلا بگم سلوچای نشیدی کارت خیلی اما با گناهی ما سلوچای نشید نو تیپا یک کاری که میخوایی که بشوه یکی سلوچای نمیشه خرسان میشه که تیپا همو خشیده بگیم اما چه سلوچای نشیده که ما در فورید نه که باید پشیمون شدیم بهترین یعنی که شما هم خیلی مثال گذشته‌های زود داشتین ما باید داریم که مخلصات تا این درجه مثال نمی‌رسن که شما مکتب سوزا نگین خیلی خوبی کنگین کدوی ماشین که تایسن خیلی محمد و در آخر برنامه درباره همین کانال می‌تونید تاچ برای کانالی تاچ بریک ما فکر میکنم نقشه‌ای که باغدار که کارم دارن و پرخ میگم خودش انسانی خوبه که کارم خودش انسانی خوبه انسانی خاکساره و ما فکر میکنم که این برادر قطعی بسیاریا آبشی از دیگه گفتم میتونه ایزا اپشتی خاراکترش اپشتی که خیلی انسانی حرمتی خاراکتری زمینی داره خاکساری داره ما فکر میکنم که قطعی ما مناسبتی نقص پیدا میکنه و دستگیریش میکنه ما باور دارم که کانال خوب میشه باور دارم که یکی کانال های یوتیوبی تاجیکی نمونه‌ای میشه و امیدواریم که همین خدمت شود امیدواریم رحمت کلان نکنه بار دیگه که تشریف آوردین وقتی خودتون دریغ نداشتین بای بای